हाय फ्रेंड्स लव ओडिशा चैनल को आपको आउ थे स्वागत। आज आउ कि अधिक टिप्स सहित आसी जोटा कि आपणकर निजर उन्नति करने सहित निजर आपणकर कॉन्फिडेंस बा आत्मविश्वास बढ़ेबो एवं अन्य मानकर भी आपण प्रति इंप्रेशन भल हेबो एवं बाहर जगत रे आपणकर काम गुड़िक आहरी सुविधा और सहज हो पार। तो आरंभ करवा केमिति आम एभलिया गोटे निजको प्रस्तुत करवा जोटा आम निजक भी गोटे आत्मविश्वास आनीदेव आन्य मानक भी भल लगे जे व्यक्ति जनक भाई पिलाटी निज विषय सचेतन अच्छी एवं निजर जत्न नवा जानी एवं जड़े जी निजर जत्न नवा भाई आम अनुभव करूँ निज जीवन ठीक रे बंचुची निजे ठीक निज काम निजे ठीक समय करुच्ची भलरे करुच्ची। तो आमर तापर भी विश्वास है ना हाँ यही व्यक्ति को जब आम कौन दायित्व दबा यही व्यक्ति सहित जब आम मिसवा ताले आम सहित भी सी भलरे व्यवहार कर जमी से जड़े निजर जब दायित्व निए आमको भी से भाया ठीक भाव में व्यवहार कर जी ठक जी निज जीवन में निजे ही निजक ठकुची सी अन्य मानक कहीं न ठक अति सहज ठक। तेणु आम निज कि भाव एभली प्रस्तुत करवा जो भाव में आम निजर आत्मविश्वास बढ़। तो प्रथम कथा हूँ आरंभ करुच्ची जे प्रथमे आमर जो केश बा चुट्टी हाँ सेटा को आम सब भल भाव माने ठीक समय भल भाव काटिया दरकार। बहुत बेसी बढ़ीगले हाँ से सैज रोहेनी आपड़ कुंडेले भी किसी समय पर बहुत बेसाइजिया हो जाए। तेणु यहाँ एमती रखा जमी सब आम सैज्रे कुंडे रखिपा जो मैंने लंबा चुट्टी रखुच्च से भी सब एभली भाव चुट्टी कुंडे रखिए एभली भाव विभिन्न जेल अच्छी विभिन्न क्रीम अच्छी विभिन्न पाउडर अच्छी जोटा कि चुट्टी लगे द्वारा चुट्टी सेट होकर रहे। आ जब आप लंबा चुट्टी रखुना ताहले चुट्टीटा को एभली भाव सब कुंडे रखिथे एभली भाव रखिथे जो भाव में देखा भल लगे माने एपट सेपट हो अड़ुआ हो तो सेमती से भल लगे ना। तो निज चुट्टी को ठीक रे कुंडे रखिए ठीक प्रति 3 दिन को थरे शैम्पू करेंगे जहाँफल रूपी हवा बा बहुत समय स्मेल हुए स्मेल है तो बाहर लोक बेस जानते निजे पचे आमर से माने पाखे रही था फल आम जापारे किंतु सी टे हठात ना आसो सी हठात जानीदेव से हूँ फास्ट। तापर हूँ सकाळू आखि गुड़ा भलरे धोइबा ना कौन हुए आखि सारा आखिर ये साइड गुड़ाक ये जो साइड गुड़ाक आठी सब धला धला दाग भाया देखा जाए लेंजरा जमे जोटा कि बाहर को देखा भारी अपरिष्कार दिसे। तेणु आम आखि जब ठीक रे धोइबा सब दिन को थरे थर धोउथबा तो आम आखिटा सब फ्रेश रहा दृष्टि शक्ति भी बहुत साहाय्य कर भल ठंडा पानी जब आखि धोइबा आखिरे जो साइड जो लेंजरा जमे जोटा कि बहुत अपरिष्कार देखा जाए से भाया देखा ना। तापर तृतीय कथा हूँ आम ओडिशा जेहेतु खरा अधिका तो बहुत समय कौन हुए ना ओठटा फाटिकी केमती टे धलाया दिसे जोटा कि बहुत अपरिष्कार दिसे ये जो साइड रे ओठर धला धला देखा जाए जोटा कि बहुत अपरिष्कार दिसे। तेणु ओठरे सब राति शोला पूर्व बा कुआडे गला पूर्व विशेष करके क्या भेटा पूर्व आम जब किसी क्रीम लगेगा बहुत प्रकार क्रीम आसी लिप क्रीम बहुत आसी जोटा कि आम ओठ को टिके भल रंग दे था नाली भाया रंग दे था जोटा कि भल दिसे। आउटा जो सुखिकी फाटिला भाया दिसे धड़ा धड़ा होगी फाटिला भाया दिसे दी साइड्रे एमती धड़ा धड़ा जमे सेमती हुए ना जहाँफल आमर गोटे इम्प्रेसनटा टी भल देखा जाए टी फ्रेश देखा जाए। आप ओठ पाखक आसा कहीं भय करेनि जनकर ये हम आग्रह आसो उल्टा। तापर आ गोटे कथा हो आम दिन को निहाती कम रे डाक्तर कहवा अनुसार निहाती कम आम दिन को 2 थर ब्रश करवा उचित। गोटे है शोवा पूर्वर राति शोवा पूर्वर आउ सकाळू उठिला पर निहाती कम आम 2 थर ब्रश करवा आवश्यक। जहाँफल कौन हम ना दांतर जो कला कला है दाग लगे हलदिया है दाग लगे मटिया रंगर है दाग हो जाए आ से दाग क्रमे क्रमे बढ़ी चले दांत स्मेल हुए दांत पोक खाइब दांत स्मेल हम स्मेल है तो से लोक निजे सही जाए किंतु पाख लोक जी आप पाखक जब आसो हाँ कौन सी कारण कथा बेलू भी एत दुर्गंध हुए कौन लोक आप पाख माड़े जदि सी आपको सामने न कहले किंतु पछर से अवश्य ही कथबार्ता हे जे कि दुर्गंध हो तो पाटी ओहो हाँ। तेणु यहाँ अति
ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଣିଦିଏ ଯେ ଲୋକର ନିଜର ନିଜେ ଯତ୍ନ ନେଉନି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଧିକା ଭଲ କରିବ। ତ ନିଜେ ନିଜ ଯତ୍ନ ନେଇ ଶିଖୁନି, ପାଟି ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଖିରେ ନେଞ୍ଜେରା ଲାଗିଛି, ହେଁ, ଆଉ ଆଉ ନାକର କେଶ, ନାକ ଭିତରେ ବି ଆମର କିଛି ଚୁଟି ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସମୟରେ ବଢ଼ିକି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଥର ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ବାର ରଖନ୍ତୁ, ରବିବାର କି ଶନିବାର ଯେଉଁଦିନ ଛୁଟି, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଇଁଚିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟ୍ରିମ୍ ବା ଟିକେ ଆପଣ କାଟିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ସିଙ୍ଗାଣି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସେ ଏଇଟା ମୋତେ କହିବାକୁ ହିଁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିକି ଭୁଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜାଣିକି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିଦେବାଟା ଅଧିକା ଭଲ। ତ ସେ ନାକର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ଟିକେ ସାଇଜ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ହଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ହିଁ ଅପରିଷ୍କାର ଦିଶେ ସେଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ପୁରା ଠିକ୍ରେ ଟ୍ରିମ୍ କରିକି ସାଇଜ୍ କରିକି ବା କୁଣ୍ଡେଇକି, ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ରଖିବାର ସଉକ ଅଛି, ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ ମାସକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଥର ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ବା ସେଲୁନକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଟିକେ ଚୁଟି, ନିଜର ଦାଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଭାରି ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାରିଆ ପୋଚରିଆ ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରସ୍ କଥା ତ କହିଲି, ନିହାତି କମ୍ରେ 2 ଥର ବ୍ରସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ, ନହେଲେ ଯଦି ଯିଏ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ ପିଲା ସେମାନେ 2 ଥର ବି ଗାଧାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକାଳୁ ତ ଉଠିଲା ପରେ ଗାଧୋଇବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ 4ଟା ବେଳକୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିଜକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ, ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହେ, ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ ନିଜକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି କାହା ଦେହରେ ଯାଉଛି ସେ ଗାଧୋଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କାହାର ଦେହରେ ଯାଉନାହିଁ ସେ ଉଷୁମ ପାଣି କରି ପୋଛାପୋଛି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଏଠି ଆପଣ 2 ଥର ସହଜରେ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିଥାଉ, ବାସ୍ତବିକତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ବା ନିଜେ ବି ଯଦି ଆମେ କିଣୁଛୁ, ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫିଟିଂରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଓହଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେମିତି ନ କରିକି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଟେଲର ଅଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ନିଜର ବଡ଼ି ଅନୁସାରେ ଫିଟିଂ କରି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଜିନିଷଟା ଯେତେ ଟାଇଟ୍, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ନହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫିଟିଂ ହେଇକି ଆମ ଦେହ ସହିତ ଲାଗିକି ରହେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଓହଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଢାଙ୍ଗୁଲ ହେଉଥିବ, ଢିଲା ବେଶୀ ହେଉଥିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁକ୍ ଦିଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗେଡ଼ାଳିଆ ମୋଟାଳିଆ ଲୁକ୍ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଢିଲା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଟାଇଟ୍ କରିବା, ଟିକେ ଫିଟିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲୁକ୍ ଦେବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଉ ବା ସାର୍ଟ ହେଉ, ଉଭୟ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଚପଲ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଏ କାମ, ସାଧାରଣ ଆମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଶେ। ଖରାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ସମୟରେ ଖରାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ କାହାର ନଖ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, କାହାର ନଖରେ ମଳି ଜମିଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ କଭର ରଖିବ, ତ ସେଇଟା ମାନେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁକ୍ ଦିଏ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ କୌଣସି ସହଜରେ ଆଘାତ ଲାଗିବନି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ନଖ ବେଳେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ନଖ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ହେବ, ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଏମିତି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଜୋତା ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେସ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ତା'ର ଫିତା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଫଟକିନା ଆପଣ ଗଳେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଜୋତା। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଗଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ଅନ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚପଲ ଅପେକ୍ଷା ଜୋତାଟି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବଂ ବହୁତ ଜୋତା ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍।
आउ केवल वर्षा दिन में आप चप्पल पिंधि पारते कहीं वर्षा दिन ओदा हेल्ले जोताटा टे सुखा समय सापेक्ष आमर तो साधारण भाव में वर्षा किसी निर्दिष्ट मास होता है आ बाकी समय तक तो आम सब सुखिला ही होता है तेणु जोता को सफा करने सामान्य गोटे ब्रश किଣିकी आप थरे मारला मैंने जोता पूरा सफा हो कि माने ओदा करिया दरकार नहीं खाली ब्रश रे घसी देले ही जोता सफा हो तेणु जोताटा पिंधा सब चेष्टा करेंगे आ गोटे पॉइंट जोटा मु बोधे कहया कथा मुझे छाड़ी जाइए सेटा आप नख गुड़ा सब साइज रे काटुथे जहाँफल से मली आउ नख बढ़िले बहुत अपरिष्कार देहपाई बहुत क्षतिकारक से खाइला बेले तेणु नख को सब ठीक भाव में काटिकी ताकू भल साइज रखुथे आउ गोटे मेन कथा हूँ आम समस्ते एक्सरसाइज करवा दरकार एक्सरसाइज कले ही आमर शरीर भितर मध्य सुस्थ रही है आमको बहुत सतेज अनुभव हुए आमको बहुत चंचल अनुभव हुए आमर हजम शक्ति भल कार्य करे आमर जो आंठू गंठी बेक हाथ संपूर्ण शरीर ही गोटे एक्सरसाइज द्वारा कौन हुए ना गोटे ऑयलिंग होकर रहे आम मस्तिष्क बहुत भल भाव काम करे मूड भल रहे तो एक्सरसाइज द्वारा नियमित व्यायाम द्वारा अति कम रे कहै अति कम रे कहवा अनुसार सप्ताह को 4 ରୁ 5 दिन अति कम रे जदि सबुदिन न करिया संभव हो नहीं तो अति कम रे सप्ताह 4 ରୁ 5 दिन जदि हम भल एक्सरसाइज करूँ ताहले हम देह बहुत सुस्थ रही है तो यही किसी टिप्स थिला जोटा कि आमको कॉन्फिडेंट करिया सहित अन्य मानक भी आम उपर विश्वास देदेव एवं आपणकर साथी जे सी आपण को आहरी भल पाइबा आहरी विश्वास करिवो जे व्यक्ति जे निजर जत्न नउची से निज परिवार निजर भविष्य निश्चय जत्न नब तेणु भावुची आप निश्चय या द्वारा उपकृत हे और यहाँ को निज कार्य व्यवहार करेंगे आउ निजर सांगसाथी मानक ए भिडियोटी पठेबे जहाँफल से उपकृत होकर आपन को धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।